नमस्कार। एई भिडियोटी रे ठेकुआ कईछ दौड़र गप को नहीं एक नुआ परिकल्पना करा जाइछि। जेउ गल्प माध्यम रे आमे सहयोगिता और सहभागिता गुण संपर्क रे धारणा पाइबा। जे कोनोसी प्रतियोगिता को जीवा पूर्वरु ए भिडियोटी को निश्चय थरे देखिबा, मनरे गोटिए सकारात्मक भावना आनिदबो। तेबे निवेदन करिबी भिडियोटी को आरंभरू शेष पर्यंत निश्चित देखिए। आउ भल लगिले लाइक टे निश्चय करिवे। थरे ठेकुआ कईछ को दौड़ प्रतियोगिता करिबा निमंते डाकिला। कईछ ठेकुआर कथा सुनी आदौ प्रतिवाद कला नाही, बरं खुशी होई प्रतियोगिता निमंते आगेई आसिला। ठेकुआ खूब जोर रे धाई पारे एवं कईछ माटी उपरे बहुत धीरे धीरे गति करे। दौड़ प्रतियोगिता आरंभ हैला। ठेकुआ खूब जोर रे आगकू धाइला। किछि बाट जाई देखिला कईछ ताठारू बहुत दूर रे अछि। एणु ठेकुआ किछि समय आराम करिबा निमंते गछ मूले अटकी गला। धीरे धीरे ठेकुआर आखि लागी जिबारु से सोई पड़िला। कईछ धीरे धीरे आगकू बढ़ुथाए। धीरे धीरे कईछ जाई दौड़ प्रतियोगितार सीमा पार होई गला। एतिकी बेले ठेकुआर निद भांगी गला। देखिला बेलकू कईछ प्रतियोगितारे विजय होई सारिथिला। प्रतियोगितारे हारी जिबा परे ठेकुआ रातिरे सोई पारि नथिला। तही आर दिन से सिंह राजा निकट को गला। बणर राजा सिंह राजा पाखकू गला। राजा को कहिला, मणिमा, पशुकूल को एक निंदनीय घटना घटिला। मो भली द्रुत गति रे धाउथिबा प्राणी आजी कईछ ठारू हारी गला। एणु आपण पुणी थरे दौड़ प्रतियोगिता आयोजन करंतु। सिंह राजा ठेकुआर कथा मानी पुणी दौड़ प्रतियोगिता आयोजन कले। बणर विभिन्न पशुपक्षी करताल देई प्रतियोगितार मजा नेउथांती। वन प्रदेश सेमानक शब्दरे उछुली पड़ुथाए। प्रतियोगिता चली थाए। शंखचिल पक्षी शंख फुंकिला भली कें कें शब्द करी मनरे उत्साह आणुथाए। से दिन प्रतियोगितारे ठेकुआ आदौ अलस भाव रखिला नाही। जेमिति हुइसिल बाजिची ठेकुआ खूब जोर रे धाई धाई प्रथम स्थान अधिकार कला। राजांक ठारू प्रथम पुरस्कार पाई खुशी होई गला। कईछ धीरे धीरे गति करी विलंबरे द्वितीय हैला। से दिन ठेकुआ प्रथम स्थान हैला बेले कईछ द्वितीय स्थान रे रहिला। तही आर दिन कईछ राजांक पाखकू जाई कहिला, महाराज, मु तो जलरे रहुथिबा जीवटिए, आउ ठेकुआ स्थलरे रहुथिबा जीवटिए। एणु आपण कौनसी एक पोखरी रे दौड़ प्रतियोगिता आयोजन करंतु। कईछ कहिला, मु पानी भितरे दौड़िबी, आउ ठेकुआ पोखरी हुडारे दौड़िबो। कईछर प्रस्ताव रे राजा खुशी होई राजी होई गले। से दिन पोखरी रे दौड़ प्रतियोगिता हैला। पानी रे रहुथिबा बेंग, माछ, कंकड़ा, कुंभीर, साप समस्ते खुशी रे देखुथांती। हुइसिल बाजिला क्षणी नियम अनुसारे कईछ पानी भितरे और ठेकुआ पोखरी हुडारे दौड़िले। शेष रे देखागला कईछ प्रथम स्थान अधिकार कला। जलजीव माने खुशी रे नाची उठिले। प्रतियोगितारे हारी जिबारु ठेकुआ पुणी थरे राजांक निकट को जाई अभियोग कला।
କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ କାହିଁକି ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଦୌଡ଼ିବି? କଇଁଛ ପାଣି ଭିତରେ ଦୌଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏମିତି କିଛି କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୁଁ ବିଜୟୀ ହେବି। ରାଜା କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଅ, ମୁଁ ବିଚାର କରି କହିବି। ବାରମ୍ବାର ଏମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ସିଂହରାଜା ବିଷଣ୍ଣ ମନରେ ବସିଥାନ୍ତି, ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଥାନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ଚତୁର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଲୁଆ ପହଞ୍ଚିଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ବିଲୁଆ ବଡ଼ ଚତୁର। ସେଇ ଚତୁର ମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ମନ ଦୁଃଖର କାରଣ ପଚାରିଲା। ରାଜା କହିଲେ, କଇଁଛ ଠେକୁଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି। ଯିଏ ହାରିଯାଉଛି ସିଏ ଆସି ମୋ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି। ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମଣିମା, ଆପଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଗୋଟିଏ ଚୁଟକିରେ କରିଦେବି। ବିଲୁଆ ବଡ଼ ଚତୁର। ତହିଁ ଆର ଦିନ ସେ ଏକ ଆୟତାକାର ପଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନିମନ୍ତେ ବାଛିଲା। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ତ ଜାଣିଅଛ, ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ତାକୁ ଆମେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର କହିଥାଉ। ସେଦିନ ପୁଣି ଥରେ ଠେକୁଆ ଓ କଇଁଛର ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏକାଠି ହେଲେ। ଏକ ଆୟତାକାର ପଡ଼ିଆରେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ। ବିଲୁଆ ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ିଆକୁ ସମାନ 2 ଭାଗ କରିଦେଲା। ବିଲୁଆ ବୁଝେଇ ଦେଲା, ପ୍ରଥମେ କଇଁଛ ତା ପିଠିରେ ଠେକୁଆକୁ ବସାଇ ଅଧା ରାସ୍ତା ଦୌଡ଼ିବ। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସିଂହରାଜା ବସି ଖୁସି ମନରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ହାତୀକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ହାତୀ ଥରକେ ପାଖାପାଖି 10 ଲିଟର ପାଣି ତା ଶୁଣ୍ଢରେ ଆଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ତମେମାନେ ଜାଣିଛ, ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢରେ ଏକାଥରକେ ପାଖାପାଖି 10 ଲିଟର ପାଣି ଧରେ। ଆଉ ଭାଲୁ ବଣର ବିଭିନ୍ନ କୋଳି ଆଣିକି ବାଣ୍ଟୁଥାଏ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ କଇଁଛ ଠେକୁଆକୁ ପିଠିରେ ବସାଇ ପଡ଼ିଆର ଠିକ୍ ମଝିରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାପରେ ଠେକୁଆ କ'ଣ କଲା ନା, ଠେକୁଆ କଇଁଛକୁ ପିଠିରେ ବସାଇ ପଡ଼ିଆର ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଠେକୁଆ ନାଚି ନାଚି କହିଲା, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କଇଁଛ ନାଚି ନାଚି କହିଲା, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ। ବିଲୁଆ ବୁଝେଇ ଦେଲା, କହିଲା, ତମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଫାଷ୍ଟ। ଠେକୁଆ ଓ କଇଁଛ ଖୁସି ହେଲେ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବିଲୁଆର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ରାଜା ମଧ୍ୟ ବିଲୁଆକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ଦେଲେ ଏବଂ ଠେକୁଆ ଓ କଇଁଛକୁ ସମାନ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ। ବିଲୁଆ କହିଲା, ସହଯୋଗିତା ଓ ସହଭାଗିତା ଭାବନା ରହିଲେ ଆମର ଉନ୍ନତି ହେବ।